السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا بتلاميذ السنة الرابعة متوسط، السنة الخامسة ابتدائي، السنة الخامسة ابتدائي، ومع بروجي نيميرو 2 ومع كاي داكتيفيتي. واش يقول لك هنا؟ باج 35. Page 35. La page 35, je lis et je comprends. أقرأ ثم أفهم وأفهم. Je regarde l'image puis je lis. يعني أرى الصورة ثم بعد ذلك أقرأ. أرى الصورة أولا. ماذا هنا؟ هذه c'est une image d'un musée، لمتحف. أساس هذوما لي زيلاف هذوما قاعدين نشوفوا، وهذا سي لو غيد اللي قاعدين نعتلهم في لو موزي. واش كاين في الموزي؟ لي سال ولا لي تابلو ou bien لي شوز باغ اكزومبل اللي كاينين في الموزي. واش قال لك هنا؟ نوتر فيزيت دو موزي، زيارتنا للمتحف. لو سامدي دي ديسمبر، السبت 10 ديسمبر، nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. nous sommes allés، ذهبنا، يعني فعل ماضي مركب. nous sommes allés اسمه بالفرنسية لو باسي كومبوزي. visiter لزيارة لو موزي، متحف ناسيونال الوطني سيرتا، اسمه سيرتا. وين بلاصة يقع؟ à Constantine، في قسنطينة. nous sommes partir de l'école. nous sommes partis، عفوا nous sommes partis parce que c'est un verbe passé composé حتى هنا. c'est le verbe partir، troisième groupe، de l'école à 8h30. حتى هذا partir au troisième groupe à 8h30. ذهبنا، انطلقنا من المدرسة على 8h. et revenu، c'est le verbe revenir في الباسé à 17h. ورجعنا على 5 مساء. le musée المتحف se compose، يتكون، de plusieurs salles، من قاعات كثيرة. notre guide، هو الجيد هنا، دليلنا، nous a montré، كيف هذا passé composé، فعل ماضي مركب، des objets anciens. يعني لو جيد هذا nous a montré، نعتنا des objets، يعني أشياء قديمة. ancien بوان، كاين بوان هنا كي نديرو بوان نبداو بالماجسكول. dans le passé، يقول لك في الماضي، les Algériens الجزائريون fabriquaient، كانوا يصنعون des ustensiles de cuisine، يعني أواني المطبخ. ها هما دي ستونسيل كنا نعطيهم لكم هنا دركا. ها هما هذا نسميهم دي زيستونسيل. دي زيستونسيل اللي هما أواني المطبخ، مصنوعة من الطي، حوايج مصنوعة دي زيستونسيل دو كويزين. avec la peau des bêtes، من جلد الحيوانات. il faisait des vêtements، كانوا يصنعون الملابس. d'une salle à l'autre، من قاعة إلى أخرى. nous avons vu، رأينا، nous avons vu حتى هو هذا passé composé. vu رأينا des tableaux، يعني لوحات، et des sculptures. sculpture هي أشياء منحوتة، أشياء منحوتة، يعني نحت أو الذي ينحت على الصخر، يعني أشياء منحوتة. à la fin de la visite، في نهاية الزيارة، nous avons rencontré un sculpteur، يعني في نهاية الزيارة التقينا بنحات. سكولتور هو اللي ينحت على الصخر، هذاك الإنسان اللي ينحت على نسموه سكولتور. qui nous a montré، الذي أرانا، يعني نعتنا، سي ستاتيو. يعني السكولتور واش يدير لي ستاتيو، التماثيل هذاك تاع الصخور، التماثيل تاع الصخور يقولوا لها لي ستاتيو، سي ستاتيو. quelle belle visite، يعني يا لها من زيارة جميلة.
شكون كتبوا هذا؟ لي زيلاف دو 5e année ايكول 1 نوفمبر قسطنطين. هذوما الدراري اللي هما يقراو في 1 نوفمبر في قسنطينة، هما اللي كتبوا هذا لو تكست هذا. Je lis puis je réponds. قال لك هنا أقرأ ثم quel est le titre du texte. Quel est le titre? Le titre du texte هنا وش هو؟ Notre visite du musée. ها هو le titre du texte. ها هو le titre du texte. Notre تحط هنا notre visite du musée. إلا حبيتي نديرها لك نكتبها لك أنا. بون قال لك هنا quel est le titre du texte. قلنا يا أخي قلنا هنا notre visite du musée. نقدروا نكتبوا هنا notre visite du musée. هذا الأولى notre N هذا N O T هذا R E. من بعد واش يقول لك الثانية؟ واش يقول لك الثانية؟ يقول لك qui a le titre du texte. C'est bon, notre visite. Quel est le titre du texte? Le titre du texte. Le titre du texte. تقدر دير le titre du texte et notre visite du musée. تحط هنا ديريكتومون le titre du texte notre visite du musée كيما درتها لك انا هنا notre visite du musée مع الكتابة تاع أو كتب لك هنا هو quel est le titre du texte وتكمل انت. Qui a écrit ce texte؟ من كتب هذا النص؟ وشكون هما؟ Les élèves de 5e année école 1er novembre Constantine. تكتب هذه برك وخلاص. De quelle visite s'agit-il? De quelle visite s'agit-il؟ عن أي زيارة يتحدث؟ هنا بعض التلاميذ ما يقدروش يعبروا لهنا يكتبوا ديريكت. واش نديرو هنا؟ De quelle visite s'agit-il؟ واش نديرو هنا أو هكاك؟ Il s'agit du visite de la visite de notre visite ou de la visite de notre visite du musée. De quelle visite s'agit-il? Il s'agit هنا il تكتب il عفوا قلنا deuxième question de quelle visite s'agit-il. هنا معظم التلاميذ ما يعرفوش يجاوبوا هنا s'agit-il ما يفهموهاش. عن أي زيارة تتحدث par exemple عن أي زيارة نتحدث عن il s'agit de quelle visite. هنا تقدر هنا كيف تجاوب تجيب هنا كيف تجاوب هو s'agit-il نحي هذا البرونو هذا il s'agit هاو هنا il s'agit de notre visite du musée. Il s'agit نعاودها لكم هذه il s'agit de notre visite du musée. كيما هكا تجاوب de notre visite du musée لازم تجاوب كيما هكذا. Troisième question واش قال لك qui a montré des objets anciens. واش قال لك هنا في النص هنا واش قال لك هنا في النص هنا notre guide nous a montré des objets anciens. تقدر تجاوب كيما هكا ولا تجيب كيما هكا notre guide qui a montré des objets ناقصة اس هنا عفوا des objets ما كاينش الاس هنا نحطو الاس des objets anciens كيما كاين هنا في التالي. نتمنى احنا جاوبنا على الاسئله هذو الثلاثه ديريكتومون. نتمناو انه هذه الباجه هذا الفيديو عجبكم. اذا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك واذا انقر جرس الاشتراك حتى يصلك كل جديد من المدرسه الحره للغات.